Bato na to ni Bay. Sa inyo, isa ka mic, sa ako ang isa. Para ako nagadab kay Milo. Sige, sige. Hildihan nyo na. You got next. Okay, okay, okay. Hello, Dito na hello, po hello, kami hello. ngayon. What's up mga bobo? Ang ina nyo. Fuck you. YouTube. Pang ina, fuck you, bobo. Yawa, nago, taran, pamalikas. Ingon ako direk. Okay, okay, okay. Taga na kayo to, mga 52 kabong i-mute. Intro. Uy, si Shuki, wala gini dulo-dulo. Dula, sabi ni si Shuki na lang. Sana lang ko ba ni Milo? Kau ba no Milo, Shuk? Dula. Sige na. Hindi, yawa. Di na daw si Shuki. No, no, no. Okay. Fuck you ni Muwali. Milo to serve. Ano masasabi Kuya mo sa Milo, laro ni Kuya Wally Milo. Style? Kuya Milo to serve. Kuya Milo, Kuya Sa session, Milo. ano? Pwede na. Session. Sis. Oh! Mr. and Mrs. Gani. Ikaw ba na? Ikaw. Sure, oy. Yawa. Dub, dub, dub. Yeah. Dub na to. Side out. Ako sila, ako ilang Milo. Romero. Serving the ball. Dili, dub na ko na. Mara kong si Milo ko no. Ay, okay. Ayaw ma! Ayaw! Ano na ako buhat. Sige lang. Okay na to, Joyce. Okay lang, talikod na. Walk my talk. Okay, okay. Sus, ano mo, di ba yan? Nila mo kong Play bula. number 2. Hapak-hapak na ko ba? Server number 2. Jasmine. Serving the ball. Go, Joyce, go, Joyce. Ha, Go, asawa ko yan. Sige, kamo na lang magdula. Yan ako! Ay, putang ina talaga ako. Hindi. Na in Ano ba to? sa others. Sige lang. Okay lang ko. I-comfort ko na lang sarili ko. Gigilan ako. Gigilan ako. Hey! Putang ina. Hehehehe. Tinatara na ako si Milo mo, si Yagdog. Ibanez serving the ball. Player number 1. Receive. Parang line yon. Ayun! Out Cross-court yun. shot, ginawagawa ko. Out. Out! Mag-mic sa diyan. I-dub si Milo ha. Outside. Dito po naubos yung oras natin pag yung bola nasa labas. So, tara, laro. Ibanez sila. Ay, laro. Oh, Nang nice ka, naglalaro dito. Second serve. Ay. 1 de ay. Jasmine Cabotaje. Okay. Oh, out. Out. Out na naman. Masyadong malakas. At pagigil. Aray! Ano masasabi mo dyan, Sean? Wala. Hoy. Isai Romero. Ay, Joyce, takot parang hindi katulas nakikita ko. yung bola. Naiinis na yung asawa niya. Okay lang yun. Romero serving in Cabotaje. Nice one. Net! Court, tasok. What the fuck? Goodbye, guys. Tara. Okay. Kuya Milo. It's okay. Bobo ng mga kalaban, men. Hina. Okay, let's go. 0-2. Putang ina. Mikil. 1-1. Yours? Ay! Uy. Out. Out. In sa to angle. Out. Out kayo ba? Out kayo.
Sir, promise? Promise, promise. Second serve. 2-2. Ay! Oh! Yate. Yun na mo. Beach. My back hurts. Bang. Ah! Bang. Gusto man to. Gusto na. Side up. Okay. Bakit sa to? Bago? Bago to ah. 2-4-1. Hey! Wala. 2-4-2. Master. Nga niyo. Op, op, Shot! op, op. Putang ina, yawa. Bobo! Nice. Ay, nako. Score. 3-4-2. Ay, bugat lang iya ha. Bugat lang iya ha. 4-3? Kay 41. Atelet na serve. Good up. Ay, putang ina, yawa. Hey! Kala ko, Nice kasi job. makasama tayo, hindi. Fuck. What a slice. Hallelujah! Fuck. 3-4. Ako ba? Ay, side out? Ay! Giswe. Ikat na video, be. Daganay ko bloopers niya ba? Eh! Nice side. Thank you. Ikat ang video, ikat. 5-3-1. Ah! Shot! Ina. Yawa. 6-3-2. So, das. Ay, puta! Yawa ko yung Anyway. Milo. Last na, last na, last na. Okay. 7-3. Side. Uy! Nice hit. Shot yun! 8. Hulin mo! 8-3. 7-4? Tama na ang plus. 8-3. 8-4? 8-3. 8-3? 8-4, Huh! okay? Pwede ka mag-move, ha? Hindi mo kailangan ganyan. 9-4. Tama na, tama na! Let's go! Second serve. First serve. Bag-bend food. Yeah! Narrow to serve. Ayaw pagdali. Take your time. Ha? 3-9? Hala. 4? 9-4-1? 4-9. Wow. Shot, shot, shot! Shot! Ay. Ay, sorry. 5-9! Ace serve! Nasa ko ah.
Henry. Itong galing. 6-9! Boss May, yatag sa ng mic ni mo. Amira. Ambisa ng mic. 6-9. What is up mga bobo? Nandito naman po kami. Live stream namin ngayon. Meron at wala. Send Gcash lang po for donations dito sa top right corner. Nakita niyo yung number dyan. Shoutout sa top donor namin. Vincent Pilimor. Kita na to ano yung landula, be. Oh, yun. Pag na third shot lab. Wow, third shot lang. Pero yun daw, sinabi niya. Kyle, third shot lang. Ha? Third shot lab. Gago kayo. Bago to ah. O okay, abi siguro niya ba? Uy, mga assistant player oh. Uy, bago. Bobo ka tao. Uy, ate, nalingaw. Dos race ko. Aray. Hoy! Hoy! Good sorb. Hoy! Power backhand. Ay, bayot. Mahinang nila lang. It's been a long day without you, my friend. And I tell you all about it when I see you again. Bayot backhand also. Ha? Kasi tawag ka to? Bayot backhand. Ha? Bugo. Bugo ka. Bugo. Bugo. Kumusta to application ni mo, Kyle? Ako sa bank, bay. Oh? Ako, nagpasa naman ko. Wala mo man. Wala pa? Oh, nagpasa naman ko mga TOR. Para gadulag ka sa epicenter. Center. Katong gidadulaan niya sa... Oh! Oo, epicenter lagi. Ay, oh. Kasi yung mga application say. Ah! Ah! Palakasan ng hangover. Left and right. Harap-harapan. Gago, ayun, yung yatag diya mo din. Kaya na diya sa poster sa taas. Power backhand. Lapos. Out. Shot. Contest. Contest ka, boss? Sige, shot. Na-contest na mo. Shot, gigi-contest na mo. Shot na. Na-change ang mong call. Putang ina. May patawa-tawa pa si boss. Patawa pa nalalaman, ha? Duwa to boss may, oy. Smash na. Wow! Bago kayo. This portion is brought to you by MX3 Herbal and Tea. Wrong house. This roundhouse is brought to you by Pundador Special. Super special yun. Super Dili lang yung special. Sorry, super special. Super special. Ha! Super special shot. Pagkalagkusog. Ah, nakunsin siya. Patoy. Super special shot. Boss May, super special shot. Suga na niya modula dito eh. Grabe yung potential na niya ba eh. Kasi ka-block mo na umaganahan. Gamay, cute. Lalaki ba? Kili-kili powers. Lalami ay, meme to. Tanawa to yung gibot. Yan na siya. Yan na yung padding. I-zoom in yung taman na to ah. Ops, cut na to na. Cut na to ni Nasin. Para yung tari ron. Pakad. Habol. Yung usaw to say. Wala, gipaluapan ay. Ay, siniset mo to. Da! Tok, inong bakhan yan. Makan din.
Tay. Ball! Ayaw! Uy, in! Tapos ng lahat, dito ka rin. Out. Ito nakatumula para sa iyo. Out po to. Out. Contest mo? Contest. Contest. Sayang. Ha? Contest. Sayang. Contest mo, dili, wala na, timer. Contest mo? Contest unta mo. Kasi tawag ni mo, umpire. Kailangan call was Ikaw, si tawag ni mo. out. Shot ako para libog. Reserve. Oh! Pag nauuwi. Yawa! Yawa, hapit ni Black og apil to. Mo assist unta siya. Puta, iding ka na diretso part. I-save mo na. Kisa na, Kyle. Good game. Nice game sa inyo. Good game. Nice Sa game sa Gcash kanila lang lahat. na lata. GG's tayo, guys. Panalo na naman dito ang ano. Kasi daw. Nice game. Ano man sabi niyo sa laro niyo? Masasabi ko ay MVP for Ano po MVP so far sa laro? Ano po masasabi?